Hello everyone, আজি পুষ্টি মানুহ চেনেল দে ভিডিঅ' একটা লৈ না আছে পুষ্টি মানুহন কি কৰিব খেতি দি যাব তো এইটো কাৰণে খেতি যালা অলপ দেখাই দিব আজি তো মান মুৰং লাই ইউথ খান চেনেল পাজিত এইটো কাৰণে খেতি দে কাম কৰিবলৈ তিনটা গ্ৰুপ কৰি না যা আছে তো একটা গ্ৰুপ মান যালা তো মই দেখাই দিব দুসরা গ্ৰুপ দুই যালা তো দেখাব না পাৰিব তো লাষ্ট তক চাই থাকিবি দে গ্ৰুপ আছে খেতি বিয়া ঘুৰিবলৈ লাগা তো itu खेती करदो मान लास्ट मोहन बस्ती ला स्टाइल नहीं तो अलग আছে तो देखना पड़ेगा कैसा है itu Thai style पर घुरছে ने के मान बस्ती ला क्लियर मसला खेती আছে বুঝে itu আছে মোহন বস্তি লা লিভিং ব্রিজ itu kas laga roof pura banala ase original no wow no hili kiribo tagise de du gas la bridge du mohan bra manu bra bana bra ulaise du la root tagise du gas la root na itu ase kas timan dangor ase bra masut bra banai dite ne bra kit kya bhi biya no nuti de itu ase ajekali winter hoba sugi jala hai ase to अपना हिसाब से तो 100 years ऊपर दे हो बारे पहिला अनब्रा बनाए ना राखी दिया लासे मानो ब्रा बना ब्रा खोला ला अजल लिया है मानो बिसे आइबो ने एक्सपेक्ट करिसे मान 10 जनी আছে अप असरे আজি गोराला तो इने गुरी दे पहचान होइलबे বস্তিতে জন্ম হইলে এনেকা তো পাই না খাই দে टी टाइम टी टाइम चाय खाने का टाइम ये खाओ कितना बेला ही तक बाबू welcome to my channel welcome back to my girl you do có được nắng bị cái lấy nó nhung game ra xí lấy nắng tung ना बिसी खाओ मानो सभी नहीं eating time Peter ini kasih deh माइक खान भी आई ना आसे दे मोटा खान एकला नय कैमरा की शोरूम आजे गइसे माइकी खान ला टी दियो तो मोटा खान नाके दे साफा करि ना जाबो फिनिशिंग तो माइकी खान ब्रा गुरुबो तो आजकल वीडियो ये एंड करि আছে कौन बस চাইছে थैंक यू नेक्स्ट वीडियो भी रुखी राखिबी কি জানি কালি লা वीडियो तो एकदम इंटरेस्टिंग भी हो बारे और को ना पाबी ने काम करा टाइम दे पीसी तु पाइले भी इनका साम देना चाबोले इनका जमा करा तो नहीं तो बड़े को पाल नहीं दे मन बस्ती मन काम करा एकदम थैंक यू ए1 है बाय बाय